नमस्कार मु ज्योति स्वागत करुच्ची मो यूट्यूब चैनल जगन ज्योति किचन एंड ब्लॉग को ताहले डेरी न करिकी चलंतु आरंभ करनबा आज ब्लॉग टी सकाळ सकाळ माने मुंडो खराब पूरा झाळर पडिगला प्रबल गरम होउची बापा पुओठी बसी कोन खिया खी चलै जनी मो पुओतर कोन मोर किचन को पळे आसली आ मुंडोटा धोईथिली आज संडे अछि मोर ता बाबा घरे अछंती पुओ को संभाले मोर मुंडोटा धोई नेथिली आ मुंड बांधी देकी पळे आसली चाहा करी बोली सकाळ सकाळ मोर गाधे पदे पूजा पूजा सब काम सरी जाईची आ तापरे मु एबे चाहा बसई नेची तांको टिके चाहा दे देले मोर गोटे टेंशन जीव कहीं से ना बहुत विरक्त करेंगे टिके चाहा बसा माने किछि भी काम करे दियंतिनी सेति पे मु प्रथमे चाहा करी तांको दे दिए बाकी काम मोर परे करे आउ क्षीर बसैकी से चाहा चीनी पकईदेली ए गुजराती आ गोलमरीच कुटी पकईदेली कहीं मसला जो मुझे बनईकी रखे सरी जाइए बनईनी आज की काली भितर बनईदेवी चाहाटा मोर उतरी आसला मुझे गैस को कम करके चाहा को बसई दूसरी ता भर देखूँ मुझे राति ये बिरी चाउल भेदे देती आ से बिरी चाउल को मुझे बाटी नेबी आज हूँ संडे भाविली पिठा बहुत दिन है खियाखी होनी आ जो दिन गुरुवार दिन उषा करी बाबा कहते चकुड़ी पिठा करे मुझे कहली नाई मुझे बिरी भेदेनी खाली माने चाउल भेदेची चकुड़ी पिठा एत भल हेनी मुझे भेदेदेवी संडे दिन करदेवी खाइब कहले हौ ठीक अच्छे स्वामी को तो कथा दे देती संडे दिन पिठा करदेवी और शनिवार राति चाउल भी भेदे नहीं चाउल न भेदे गोटे प्रकार होता किंतु आज एते काम आपण मैंने विश्वास करेंगे कहीं संडे घरे टी मुझे झड़ाझड़ी करे कि कपड़ा पतर नहीं छात उपर सब पकाए खरार टिके पुणी आण झाड़ घर द्वार काम प्रबल रही जाए पखाड़ा मु संडे से करदिए किंतु ता बाबा पिठा कही जो पिठा आज करदेवी ठीक अच्छे जहाँ भी हो भेदा भेदी सरी जाइए कम भी सरी जाइए मु चाउल जो पिठा करे मु सकाଳେ बाटिकी ही करे कहीं एठिका चाउल माने कांचिया हुए सांगे सांगे सोठा पकईदे पिठा बढ़िया फुले आती चाउल मु भेदे मोर 3 भारी माने चाउल बटा शेष हो गला बड़ ग्राइंडरटा मो छोट ग्राइंडर पुओ ग्राइंडरटा खराब हो जाइए आंको कहूँ नहीं जो टे बागी आने टाइम होनी आण मोर रेडी हो गला एबे मुझे किसी लुण पकई नौची अल्प टिके बाईसुटा जमी कही पकई नौची बाईसुटा पकईदे पिठाटा बढ़िया फुल बिल्कुल कांचिया रही तापर मु आण को देखूँ भल भाव में मिसईदेली आ मिसेकी आगे किसी घोड़े गोटे रखीदे 10-15 मिनिट तापर देखूँ 10-15 मिनिट भितर मु चलनी एबे टिके चाहा पीवाई ये पोछी पाछी देली सब जहाँ सब आण भाण पड़ता ता बाबा ये क्षीर चाहा करी मोर ये नाली चाह कहीं मु पीऊनी क्षीर चाह तो मतलब बहुत पसंद किंतु खाली मोटामोटी हो जाऊँगी बोलिकी मु पीऊनी सकाଳେ एमती नाली चाहा टे बोली कौन गोलमरीच गुजराती को एमती कुटिकी तादर अल्प टिके चाहा पत्ती पकईकी करके नहीं आसी सकाळु सकाळु मो भणजा भी आसते मुझे कहली सकाଳେ तुम रुह काली कहते पलैबे मुझे ना एत राति है जाऊनी आ सकाळु पलैब सी भी अच्छा आ बाप पुओटी पैसार खेलुले मुझे आसिक कहली नाई एमती करती पैसार खेलती ठाकु माँ मो पुओ तार पूरा मुंड माड़िकी जुआर हो पड़ा तलू आणिकी ता मुंडरे मारदे ता बाबा मुंडरे भी मारदे आ छुआ जहाँ शिखेबे से करेंगे ता बाबा तांकर पैसा को बुलाऊँ समस्ते भी छोट बड़े एमती बुलाती किंतु एटा भूल कहीं आम से छोट बड़े जानी ना बुले दे पैसा माने माँ लक्ष्मी ठाकुराणी एमती अपमान करवा भल नुह मुझे बाबा भी पार्टी कली मो पुओ कतर भी पैसा नहीं आसली तापर देखो बसिक चाहा पीऊँ मो चाहाटा एत राग हो बाबा को कहली मो चाहाटा पूरा राग हो बाबा कहते मो चाह पूरा टेस्टी होती मु कहली टिके तुम यहाँ पीओ मु ना से आज पीदेवी ता बाबा कहते ना ना तू बा डाइटिंग करुचु मोर मो चाहा आनी पीली तापर मु कहली हो डाइटिंग करची जहाँ भी हेल्ले सेपटर राग एपटर कुरकुरी गोटे नहीं आसली कहीं भोक लगे मुझे कहली खाईदेवी टिके तापर जाए पिठा पिठा कर खाइबी कहीं एपट सेपट हो कम गोटे गोटे मन पड़गला बेलू लेट हो खाइबा सकाल सकाल बाप पुओ जाइए आसते क्षीर के कुरकुरा 6टा नहीं आसला गोटे पिला से कुरकुरा नहीं खाना खायार ना नहीं खाली आकु बांटुची ताकू बांटुची खाली खुली पकई ट्रक डुजर नदी की चलुची तापर चाहा पिया सरला मुझे पलि आसली पुओ खंडे पिठा करदेली कहीं आगे टे खुईदेवी सी आम सहित खाऊ खाऊ आहरी लेट हो चीनी पिठा करदे मुझे आसिक रखीदे बस पड़ी मुझे बाबू न आसे खाइबू से तार आपे आपे चढ़ी आसला आपू जाए खाइब 11टा बेले सकाल पिठा खानी खाऊ पिठा खाई
ଖାଇଦିଅ। ନାଇଁ ଏବେ ନୁହଁ, ଏବେ ଖାଆନ୍ତି ନା, ଏବେ ସକାଳୁ ବାପ ଖାଆନ୍ତି ନା ଖାଲି ପେଟର। ବାବା ଶୁଣଟା ପ୍ଲିଜ ପ୍ଲିଜ ଖାଇଲା ବେଳେ ଏତେ ହଇରାଣ କରୁଛି, ବିଲକୁଲ ଖାଉନି। ଯାହା ଯେମିତି ହଉ ତାକୁ ଟିକେ ଖୁଆଇଦେଲି। ତାପରେ ରାତି ତରକାରୀ ଥିଲା, ମୁଁ ଫ୍ରିଜରୁ କାଢ଼ିଦେଲି। ଏବେ ଆମ ପାଇଁ ପିଠା କରିନେଉଛି। ତା ବାବା ପିଠା କି ପରଟା ହେଲେ ସେ ଜମାରୁ କିଛି ଭଜା କି ତରକାରୀ ଖାଇବେନି, କହିବେ ମୋ ପାଇଁ ତେଲିଆ ତେଲିଆ କରିଦିଅ, ମୁଁ ଖାଇଦେବି। ଆଉ ଆମେ ଆମର ମାଇଁ ଭଣଜା 2 ଜଣ ଆମର ତରକାରୀ ଲଗେଇ ଖାଇଦେବୁ। ସକାଳଟା ଯାହା ଯେମିତି ହେଲେ ଚଳିବ, କାହିଁକିନା ଏବେ ବି ମୋ ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନି। କାଲି ରାତିରେ ଟିକେ ଶୋଇନଥିଲି ବୋଲିକି କେମିତି ଗୋଟେ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ କହିଲି ଯାହା ଯେମିତି ହଉ ଖାଇଦିଅ। ଆଉ ମୋ ଭଣଜାର ବି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଯାହା ବି ଦେବ ସେ ଖାଇଦେବ। କିଛି ବି ମାନେ ତାର ମାନେ କହିବନି ଏଇଟା ଖାଇବିନି ସେଇଟା ଖାଇବିନି। ପିଠା କରୁଥିଲି, ଇଏ ଆସିକି କହିଲେ ତୁ ଉଠୁ ମୁଁ କରିଦେଉଛି। ମୁଁ କହିଲି ପିଠା ତ ମୋ ପୁଅ ବି ନ ଉଠେଇଦେବ, ଗୋଟେ ବୁଲେଇକି ଦେଖାଅ, ଦେଖିବା କେମିତି ବୁଲଉଛ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଚକୁଳି ଏଠି ବନଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ହେଇଗଲା କହିଲେ ହଁ ଆମେ ବ୍ୟାଚଲର ଟାଇମରେ ଏମିତି ବା କରିକି ଖାଉଥିଲୁ। ଆଉ ମୋଟା ହେଲା କ'ଣ ହେଲା, ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଏଇଟା ତମେ ଖାଇଦେବ କହିକି ତାଙ୍କର ପଳେଇଲେ। ମୁଁ ଯେମିତି ପିଠା କଲି ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ତୁ ବି ସେଇଭଳିଆ କରିଦେଲୁ। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମୁଁ ଭଲ ପିଠା କରିଛି, ତମେ ଭଲ କରିଛ, କିନ୍ତୁ ଛୋଟିଆଟା ଟିକେ ମୋଟାଟା କରିଦେଇଛ, ଗୁଦୁଲି ଗାଦୁଲିଆ ପିଠାଟା। ମୋର ପୁରା ପତଳା ପତଳା ହେଉଛି। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ହସୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବାଲା, ମୁଁ କେତେ ଦିନ ହେଲା ରୋଷେଇବାସ ଛାଡ଼ିଲିଣି। ସେ କିନ୍ତୁ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି, ବଢ଼ିଆ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଛାଡ଼ିଲେଣି ଯେହେତୁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି। ସେ ମୋତେ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ତୁ ରୋଷେଇ କରିଦିଏ, ବାକି କାମ ମୁଁ ସବୁ କରିନେବି। ଏମିତିକି ବାସନ ମଜା କ'ଣ, ମୁଁ ବାସନ ମାରିକି ଝାଡ଼ୁ ମାରିଦେବି, କିନ୍ତୁ ରୋଷେଇଟା କରିଦିଏ। ରୋଷେଇ ଏବେ କଲାବେଳେ ମୋତେ ବହୁତ ତକଲିଫ ହେଉଛି, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଛାଡ଼ିଲିଣି। ତାପରେ ଆମେ ଏଠି 4 ଜଣ ବସି ପଡ଼ିଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ପୁଅ ତାର ବସିକି ଖେଳୁଛି, ଖାଉନି, ଫୋନ୍ ଦେଖୁଛି। ଆମେ ଆମର ଏଠି ବସିକି ଖାଇଲୁ। ତାପରେ ଦ୍ୱିପହର ପାଇଁ ରୋଷେଇବାସ କ'ଣ ହେବ ଦେଖିବା। ଆଉ ମୁଁ ମୋର ପୋଇପତ୍ରଟା ଆଣିଥିଲି, ହେଇଗଲାଣି 8 ଦିନ, ମୁଁ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଦେଇଥିଲି ମନେ ନାହିଁ। ତାକୁ କାଲି ଯେତେବେଳେ ପରିବାପତ୍ର ସବୁ ରଖିଲି, ଫଳ ଆଣିଥିଲେ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପୋଇପତ୍ର ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି କାଢ଼ିକି ଭାଜି ନେବା ଶାଗ ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ ମୋର ଏଠି ଶାଗର 2ଟା ଆଳୁ ବି ଛୋଟ ଛୋଟ ନେଇ ଆସିଛି। ମୋ ବାପ ପୁଅ 2 ଜଣ ବସିକି ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖୁଥିବେ କିଏ କେଉଁ ପ୍ରକାର ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ପୁଅ ତାର ଆଳୁରୁ ଗୋଟେ ପତ୍ର ଲାଗିଗଲା, ଛଡ଼େଇକି କହୁଛି ମାମା ନିଅ କାଟିଅ। ଆଉ ବାବା ବି ପତ୍ର ଛଡ଼େଇକି ଦେଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ତୁ ନିଏ କାଟିବ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଏକୁଟିଆ କ'ଣ କେତେ କରିବି ତାପରେ ସେ ସେମିତି କହିଲି, ସେ ତାର ନେଇଯାଇଥିଲା ସେପଟକୁ, ମୁଁ ଆଣିକି ପୁଣି ତାର କାଟିଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କାଟି ଦେଇଛି ସବୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଆକୁ ନେଉଛି ଏବେ ଧୋଇ ନେବି। ଧୋଇକି ଏଠି କଢ଼େଇରେ ଦେଇଦେଇଛି, ସେଥିରେ କିଛି ଲୁଣ ପକାଇଦେଲି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ହଳଦୀ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ଏପଟେ ମୁଁ ଆକୁ ସିଝିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ଆକୁ ଘୋଡ଼େଇବିନି, କାହିଁକିନା ପାଣି ବହୁତ ବାହାରିବ। ଏବେ ଧୋଇଛି, ଆଉ ଛାଙ୍କିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ନଥିଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବସାଇଦେଲି। ଆଉ ଏପଟେ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଏତେ ବଡ଼ ଡେକ୍ଚି କ'ଣ ବସିଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କେକ୍ ବସିଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛି ଭିଡ଼ିଓରେ, ମୋ ଦିଦିଙ୍କ ବର୍ଥଡ଼େ ଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ କେକ୍ ବନେଇଥିଲି, ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଥିରେ ଟିକେ ରହିଯାଇଛି। ପରିବା ସିଝି ଯାଇଛି। ତାପରେ କଢ଼େଇରେ ତେଲ ଦେଇଦେଲି, ଫୁଟଣ ଦେଇଦେଲି, ଆଉ କିଛି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଛିଡ଼େଇକି ପକାଇଦେଲି। ଏବେ ମୁଁ ଏଥିରେ ସେ ରସୁଣକୁ ପୁରା ଛେଚି ନେଇଥିଲି, ସେ ରସୁଣକୁ ଦେଇଦେଉଛି ଏବେ। ତା ବାବା କହିଥିଲେ ଆଜି ରସୁଣିଆ କରିକି ପୁରା ଭାଜିବୁ, ତେଲିଆ ତେଲିଆ କରିକି। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇଟା ଭାଜିଦେବା। ମୋତେ ବି ଆଜି ସେମିତି ଖାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ମୋର ସେମିତି ଏଠି ଭାଜି ନେଉଛି। ପରିବା ସିଝେଇକି ରଖିଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ରସୁଣଟି ପୁରା ହାଲକା ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ଆସିଗଲାଣି। ଏବେ ସିଝେଇକି ରଖିଥିବା ପୋଇପତ୍ର ଆଳୁ ଦେଇଦେଉଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଏବାକୁ ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବି। ପଖାଳ ଖିଆ ହେବ, ଖାଲି ଶାଗର ତ କାମ ଚଳିବନି, ଘରେ ମାଛ ନାହିଁ, ତା ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ କିଛି ବନେଇ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଶାଗ ଭଜାକୁ ମୁଁ ସେପଟ ସାଇଡ଼୍କି ବସାଇ ନେଉଛି। ଏମିତିରେ ବି ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଫ୍ କରିନେବି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କିଛି ପିଆଜ ନେଇଛି, ପିଆଜର ମୁଁ କିଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କାଟିକି ପକାଇ ନେଉଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିବା କଥା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବାଲା, ସେମାନେ ଜାଣିସାରିବେନି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନର୍ମାଲ୍ ନୂଆ, ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେନି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ କଇଁଚିରେ ଲଙ୍କା କାଟୁଛି, ମୋ ହାତ ପୋଡ଼େ ବୋଲିକି। ସେଥିରେ ମୁଁ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର, ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର, ଲୁଣ ସବୁ ପକାଇଦେଲି। ସବୁ ପକାଇଲା ପରେ ଏବେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତେଲ ପକାଇ ନେଉଛି। ତେଲ ପକାଇକି ଆକୁ ହାତରେ ଯେତେ ଦଳିଦେବେ ସେତେ ଭଲ ହେବ, କିନ୍ତୁ ମୋ ହାତ ପୋଡ଼ିବ ବୋଲି ମୁଁ ଚାମଚରେ କରିନିଏ। ଆଉ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଥିଲି ମାଛର ପାଖାପାଖି ମୁଁ ଏମିତି କରିନେଉଛି। ଆଇଁଷର ବି ଗଣା ହୁଏନି, କୁହନ୍ତି ଅଣ୍ଡା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ଆଇଁଷ ଏଇଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ 2ଟା ଅଣ୍ଡା ଫଟେଇ ନେଇଛି, ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ୍ କରିନେବି। ଆଉ ମାଛ ତ ନାହିଁ, ଚିକେନ୍ ଫିକେନ୍ ଆଣିକି କଲାବେଳକୁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ମାନେ କଷିକି ଖାଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ କହିଲି ଦେଖିବା ରାତି ବେଳକୁ କ'ଣ କରିବା। ଆଉ ଏବେ ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ୍ ଆଉ ଶାଗ ଭଜାରେ କାମ ଚଳାଇଦେବା। ତାପରେ ମୁଁ ତାୱାରେ କିଛି ତେଲ ଦେଇକି ଗରମ କରିଦେଲି। ଆଉ ତାୱା ଗରମ ହେଲା ପରେ ଯେଉଁ ବେଟରଟା ଗୋଳେଇ ରଖିଥିଲି ଅଣ୍ଡାଟାକୁ ଦେଇଦେଲି। ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପିଠା କରିବି ତାୱା ସାଇଜ୍ରେ, ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାମଚରେ ପୁରା ତାୱା ବରାବର କରିଦେଲି। ପତଳା ପତଳା ହେଲେ ପୁରା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ, ଆଉ ମୋଟା ରହିଲେ ଭିତରୁ ଟିକେ ମାନେ ପାଣି ପଚପଚଟା ଲାଗେ, ଭଲ ଲାଗେନି।
हाई फ्लेम रे 2-3 मिनिट रखीदेली 2-3 मिनिट पर आर साइड को नौटे नौजी आमर ये अंडा आमलेटा पूरा 5 मिनिट रे रेडी हो गला। एपट सेपट करके दी साइड को सेकी नहीं मुझे मझिर मझिर काटी नेली गोटे प्लेट को नहीं गली सबू नहीं बसी पड़ी अंडा पिठा साग भजा काकुड़ी लंका लुण सबू नहीं जाइए भात भी बाढ़ी दूची आउ से पियाज काटिक आनी पकईदेली आम पखाड़ रेडी हो गला। तापर ता बाबा डाक बसिकी खाईदेली मैं तुम्हें आस न आस मत आज जोर से भोक लगे सका खाली अल्प 2 खंड पिठा खाई बाबा छात को बापुलु छात को पानी बोतल नहीं जाऊ स्कूल जाऊ कि बाय लिफ्ट रे गल नहीं हाय बाय बाबा अजड बाय बाय आप पु पलैले छात उपरको 4-5टा बाजीगला से जाए किसी समय खेलिए ता भितर मुझे पलि आसली घर द्वार खरिकी बाबा को नहीं चाह दी आसली ऊपर देकी मोर ये रोसे रेडी करनी कहीं मो पु निहाती ए छात उपर घंटे खेल ता भितर मुझे चली रोसे करने को आदि बेणुस रोसे न करी मो पुओ भी शोई पड़े हूँ पलि आस बहुत हैरान कर देखूँ ये मुझे पियाज जारी नहीं पियाज जारापर मुझे देखूँ अदा रसुण पेस्ट पकई नहीं धनिया पाउडर लंका गुंड लुण मटन मसला आउ सब पकई ना काटिकी टमाटो दे दूसरी कहीं बाटापी माने टाइम नहीं मसलाटा मुझे ग्राइंडिंग कर रखी नहीं बोलिकी फ्रिज रे मत टे माने हेल्प है। तापर जो अदा रसुण पेस्ट ताटे धोई पानी देदेली पानी देकी मैं सब भल भाव चल नेली सबू पकई आपने देखिपे मुझे लुण पकईनी बोली मोर मन नाला जो तरकारी खाइली माने पाटे दे हेलानी तापर पुणी मुझे लुण पकईकी आगे गरम करके नहीं आसिकी खाइलु पुणी आमे आपने ये जगह लुण भी पकईदे तापर मसला कषिगला देखूँ मुझे मटन को देदेली आ मटन ता बाबा आज आन ना शुक्रवार दिन नहीं आसते मुझे शुक्रवार दिन देह टे खराब थी कर नी फ्रिज रे रखीदी आ फ्रिज रे रखीदी बोली मटन देखूँ केते पानी बाहर हाई फ्लेम रखिकी पूरा कंटिन्यू एमती गोलैली 10-15 मिनट लगिगला पानी कमीवाई ता भितर अधा भी मटन सीझी जाइए तापर मु आलू को पकईकी एमती भल भाव में गोलई नेली गोलैला मुझे मुझे गोटे ग्लास पानी दे दूँगी मुझे बेसी झोल करी माने झोलटा बहलिया बहलिया रही रुटी खाइले भल लगे रातीटा तापर काली भी सोमवार चतुर्दशी अच्छी आउ तरकारी भी बचिले भी कौन फ्रिज रे भी रखी हेनी तापर देखूँ एवं मुझे छाड़देली हाई फ्लेम रे गोटे सीटी आसवा जाए आउ हाई फ्लेम रे गोटे सीटी आसीगला एवं मुझे सीम करके आ गोटे सीटी आसवा जाए छाड़ दूँगी 2टा सीटी आसला गैस अफ कर नहीं आ ठंडा है देखूँ ग्रेवी पूरा मोर ठीक अच्छे मुझे जी चाहूँगी एवं गोटे जगह को मुझे उजाड़ी नौची आउ तरकारी तो बहुत टेस्टी देखा जाऊँगी किंतु लुण पड़ नाला टिके अलग लगुला किंतु लुण पड़ला पुणी पूरा बढ़िया टेस्ट लगिला तापर खाइबापी मुझे बड़ाकुड़ा करनेली मुझे बाहुबली आपने देखिपे भात रुटी 2टा जाक मुझे सांगरे नहीं पलि आसली तापर ता बाबा प्रथम बाढ़ी नौची बाबा को देलापर मुझे मोर बसनी मोर तो जमती गोटे प्लेट्रे सब नहीं मुझे खाइनी आ मु सर्ट भिडटा बाड़ी थी से आपण सहित भी शेयर करदेली ये भात लेंबू लंका देदेली तापर रुटी मटन तापर ये किसी सालाड नहीं आ दीदी जो केकटा बनई से केक रु किसी आनी पांपड़ मुझे सेकी नहीं बोली ना एत सब मटन हो माने पांपड़टा सेकी ना भल छाणिले बेसी ऑयली हो तापर देखूँ ये मुझे फाइनाल देखा रुटी पूरा कुनी कुनी करमी पूरी सैज्रे से टाइप करची आपण मानक सबुठ बेसी कौन भल लगुच मत तो सबुठ बेसी भात उपर लंका लेंबूटा सुंदर देखा रुटी भल देखा तापर देखूँ ये मत गोटे थाली बाढ़ला मुझे मोर बाढ़ी नौची मुझे कहती मोर तो गोटे प्लेट्रे सब हो मु तो मटन खाऊनी आउ तरतर मुझे किसी करें झोला आलू खाइनी झोला आलू गोल खाइले मत बहुत भल लगे किंतु आज सत कहूँ टिके अखाड़ुआ लगी कहीं माने मटन बिल्कुल लुण पड़नी मुझे आलू को लेकिन पार्टी पुरेदेली माने विश्वास करेंगे मो पार्टी गोटे अलग प्रकार कौन हो गला प्रथम थर तो बाबा खाऊँ कि कहना तो बाबा कहते बोधे माने लुण टी कम हो लुण घोड़े खाऊँ मुझे गुंडे पार्टी की नहीं गली मत बिल्कुल भल लगिलानी मुझे देखिया वीडियो देखिले जना पड़ो मु लुण पकई कि नहीं तापर मु वीडियो देखला सतरे बिल्कुल लुण पकईनी आज तरतर खिया पिया सरीगला
ଆଉ ମୁଁ ତା ବାବାଙ୍କୁ ଗୁଣ୍ଡେ ଦେଲି। ମୁଁ କହିଲି ତମେ ତ କାହିଁ ମୋତେ ଦିନେ ଦେଉନ, କହିଲେ ଏବେ ନିଏ। ମୁଁ କହିଲି ନା ଥାଉ କହିକି ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖିଆପିଆ ସରିଗଲା। ଡାଇନିଂ ସବୁ ମୋ ପୁଅ କେମିତି କରିଛି, ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଚେୟାରକୁ ଟାଣି ଆଣିକି ଚଢ଼ୁଛି। ତାପରେ ମୁଁ ମୋର ଏଠି ଆଣିକି ଗୋଟେ କପଡ଼ା ପୋଛି ନେଲି। ଡାଇନିଂ ଟିକେ ମୁଁ ଏଠି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଶ୍ ପକାଇ ନେଇଛି, ନହେଲେ ସାବୁନ ଫାବୁନରେ ବି ପୋଛି ନିଏ। ତାପରେ ଯାଇକି ୱାଇପ୍ସରେ ପୋଛି ନେବି, କାହିଁକିନା ଏଠି ତେଲ ଚିକିଟିଆ ବହୁତ ହେଉଛି ଖାଇଲା ବେଳେ। ଆଉ ମୁଁ ଡାଇନିଂ ପାଇଁ ଆଣିଥିଲି କିଣିକି ପକେଇବି ବୋଲିକି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପକଉନି। ମୋ ପୁଅଟା ଖାଲି ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କରୁଛି। ତାପରେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି କିଚେନକୁ। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତ କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବେ କାମ କରିବି ଯେଉଁ 10-15 ମିନିଟ୍ ହେବ, ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଗଲେ ଖାଇବାଟା ହଜମ ହେଇଯିବ, ଡାଇଜେସନ୍ ବି ଭଲ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି କାମ କରିନିଏ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଧୋଇ ନେଉଛି। ମୁଁ ଯେଉଁଦିନ ଯଦି ନିରାମ କରିଥାଏ କେତେବେଳେ କେମିତି ପୋଛି ନିଏ, କିନ୍ତୁ ଆଇଁଷ କରିଥିବି ମାନେ ପକ୍କା ମୁଁ ଧୋଇବି, ନହେଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଆଉ ଏମିତିରେ ବି ନିରାମରେ ଯଦି ତେଲ ଛିଟକା ମାରିଥାଏ ମୁଁ ଧୋଇ ନିଏ। ଯଦି ଦେଖିବି ହାଲକା ଫୁଲକା ଅଛି କପଡ଼ାରେ ପୋଛି ନିଏ, ନହେଲେ ମୁଁ ଡେଲି ଗ୍ୟାସ୍ ଧୋଇବାକୁ ପଡ଼େ ରାତିରେ। ସକାଳୁକୁ ଉଠିକି ମାନେ କିଚେନକୁ ପଶିଯିବ, ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ। ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଧୋଉଥିଲି, ମନକୁ ଗଲାନି, କାହିଁକିନା ବାର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜାଗା ନେଇ ଆସିଲି, ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ସେତେ ମୁଁ ପାଣି ଢାଳିକି ଧୋଇବି। କାମ ତ ଏମିତି ଲାଗି ରହିବ। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ରହିଲି, ବାଏ ବାଏ।